अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। एक्वेरियस बुर्ज दल्फ वालों के लिए साल 2021 कैसा गुजरेगा। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। बुर्ज दल्फ वालों के ताले में बड़ी तब्दीली आई है। जुपिटर और सैटर्न ताले में आ चुके हैं। इस वजह से मामलात जिंदगी में तब्दीली आएगी। आने वाले वक्त में रुपये की कदर व कीमत में वाजिया फर्क आएगा। जिन बुर्ज दल्फ वालों के इरादे जरा मजबूत हुए वो अपने इरादों और स्कीमों और तख्लीकात को तब्दील करके हालात के मुताबिक कर लेंगे। बास बुर्ज दल्फ वालों को शादी बच्चों का बोझ उठाना पड़ेगा या बूढ़े वालिदैन का बोझ उनके कंधों पर आन पड़ेगा। साल 2021 में बुर्ज दल्फ वाले काफी दोस्त बनाएंगे जो इनकी बर वक्त मदद भी करेंगे और सोशल मसरूफियात साल 2021 में ये पैदा करेंगे। ज़ोहल ताले में दाखिल हो चुका है जहां ये 2.5 साल तक रहेगा। अगर आपने मामलात को दुरुस्त रखा और मेहनत की तो बातनी लिहाज से आप बेहद मजबूत हो जाएंगे और काबिल कदर तजर्बात से भी आपका वास्ता पड़ेगा। 2019 और 2020 में जो आपने तजर्बे किए थे और जो कुछ आपने सीखा था वो अब मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। ज़ोहल 23 मई से 11 अक्टूबर तक रिजत में रहेगा। ज़ोहल 22 ता 30 मार्च, यकम ता 10 अप्रैल, 12 और 20 मई, 4 जून, 23 अगस्त, 5, 26 और 30 सितंबर, 14 और 30 अक्टूबर, 10, 11 और 30 नवंबर, यकम और 30 दिसंबर को सैद नजरात बनाएगा। बुर्ज दल्फ वालों में ज़ोहल को आला कुतों का दर्जा हासिल होता है। इसके होने की वजह से जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। इन तब्दीलियों को समझना बेहद जरूरी है, वरना जिंदगी एक ऐसे रुख पर चली जाएगी जिसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। गम व फिक्र के अलावा कामों में रुकावट पैदा होगी, मंसूबे तकमील ना हो पाएंगे। बुर्ज दल्फ के अफराद अपने माजी पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होगा कि जिंदगी बदल चुकी है और बाज़ चीजों को वह फजूल समझेंगे और उनको चुन चुन कर अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। वो बुर्ज दल्फ के अफराद जिनके इरादे जरा मजबूत हुए वो अपने इरादों और स्कीमों की तख्लीकात को तब्दील करके हालात के मुताबिक कर लेंगे। सितारा मुश्तरी बुर्ज दल्फ वालों के सारा साल ताले में रहेगा। तो 17 अप्रैल को मरीख की सैद नजर की वजह से बहुत ज्यादा पुरएतमाद आप हो जाएंगे। मुश्तरी मेरे ताले में है, मेरी किस्मत में तब्दीली लाएगा, अलबत्ता गुजरे हुए कई सालों से ज्यादा हालत को बेहतर बना देगा। जाती तल्लुकात कायम करना चाहेंगे, दूसरों से खुश उम्मीदी रखना ही कामयाबी की राहें आपके लिए खोल देगा। अप्रैल में जाती चाहत, खुद इत्मीदी और होशियार फितरत से काम लेकर आप रुपया कमाएंगे। 10 अप्रैल को मुश्तरी ज़ोरा की तस्दीस होगी। ये नज़र तमाम माली और तजारती सरगर्मियों के लिहाज से बुर्ज दल्फ वालों के लिए खुशकिस्मती लाएगी। ये वक्त माली मामलात के लिहाज से बेहतर और वुसअत लाएगा। इस वक्त बगैर कोशिश के ही आमदनी को बेहतर बनाने के वाफर मौके आपको मुयस्सर आएंगे। अगर आपको कोई चीज फरोख्त करनी है तो इस वक्त इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इस तरह अगर कोई कीमती चीज मुनासिब कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त इस लिहाज से भी बुर्ज दल्फ वालों के लिए मुवाफक होगा। जो लोग अनामी स्कीमों में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इस सैद वक्त से जरूर फायदा उठाना चाहिए। मुश्तरी को 20 जून से 18 अक्टूबर तक रिजत रहेगी और 14 मई को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। 20 जून को रिजत होगी तो 29 जुलाई को वापस बुर्ज दल्फ में होगा और दिसंबर के आखिर तक यहाँ रहेगा और 30 दिसंबर को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। इस दौरान में पेशावराना मुआदात के लिए 11 फरवरी, 5 मार्च, 10, 15, 17 अप्रैल, 4 और 23 जून, 13 जुलाई, 6 और 21 सितंबर, 15, 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 12 और 20 दिसंबर बुर्ज दल्फ वालों के लिए मुआफक तारीखें होंगी। 23 जून, 15 अक्टूबर को शम्स मुश्तरी की तसलीस की नजर बैरून मुल्क तजारत करने के मौके बुर्ज दल्फ वालों के लिए लाएगी। इस वक्त बड़े मुआदात और सरमायाकारी के लिए आपको सफर भी करना पड़ेगा। ज़ोहरा बुर्ज दल्फ वालों के चार्ट में 2 ता 25 फरवरी तक ताले में रहेगा। जहां ज़ोहरा की मौजूदगी के दौरान शख्सियत को पुरकशिश बनाएगा और मकबूलियत में इजाफा करेगा। 11 फरवरी को खास तौर पर ऐसा होगा क्योंकि इस दिन ज़ोहरा मुश्तरी से करान की नजर कायम होगी। ज़ोहरा 26 फरवरी को खाना माल में दाखिल हो जाएगा जहां ये 21 मार्च तक
رہے گا، جہاں موجودگی کے دوران یہ مالی معاملات کی موافقت میں ہوگا۔ زائد نقد روپیہ ہاتھ میں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اچھی قیمت بیچنا چاہ رہے ہیں تو مارچ کے آخری 2 ہفتے مثبت اور فوری نتائج آپ کے لیے لائیں گے۔ 16 مارچ کو شمس پلاٹو اور 18 مارچ کو زہرہ پلاٹو اور 22 مارچ کو عطارد یورانس کی سیر نظر قائم ہوگی۔ چنانچہ اس تاریخ کو یا اس کے قریب قریب مالی فائدے، معاہدے اور اہم تعلقات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ زہرہ 22 مارچ کو برج دلف کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا، جس سے کوئی تحفہ یا بونس ملنے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ 20 مارچ کو زہرہ زول اور 1 اپریل کو شمس زول کی سیر نظر ہوگی۔ جن برج دلف کے افراد کی سالگرہ اس تاریخ کے آس پاس ہے، انہیں خوشگوار قسم کی تعجب خیز باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ محبت کے معاملات کے لحاظ سے 13 فروری، 3، 18، 26 اور 30 مارچ، 6 اور 10 اپریل، 3، 6، 20، 29 مئی، 4، 13، 21 جون، 3، 12، 23 اگست، 6، 29 ستمبر، 2، 14، 17، 29 اکتوبر، 19 نومبر، 1 دسمبر خاص طور پر برج دلف والوں کے لیے موافق طریقے ہوں گی۔ 20 مئی کو زہرہ زول سے سیر نظر قائم کرے گا، چنانچہ جون کا تیسرا ہفتہ اکثر افراد کے لیے محبت سے متعلقہ خواہشات اور امیدوں کی تکمیل لائے گا۔ غیر شادی شدہ افراد جس شخص سے شادی کے خواہاں ہیں، ان کے لیے جون میں رونما ہونے والے حالات خوش کن ثابت ہوں گے۔ صحت کے معاملات کے لحاظ سے شروع فروری، اگست اور نومبر احتیاط کا برج دلف والوں کے لیے متقاضی ہوگا۔ اس وقت 14 اگست کو زہرہ شمس کا کران اور 24 اگست کو زہرہ مریخ کا کران یہ نظر قوت حیات میں کمی کی نشاندہی کری ہے۔ زہرہ 28 جون سے 22 جولائی تک آپ کے تالے کے مقابلے میں رہے گا۔ اس دوران زہرہ 7 جولائی کو زول سے مقابلہ اور 9 جولائی کو زہرہ یورانس کی تربیع اور 13 جولائی کو زہرہ مریخ کا کران اور 22 جولائی کو زہرہ مشتری سے مقابلے کی نظر بنائے گا۔ گھر میں بڑی تبدیلی اس دوران میں آئے گی۔ اپنے ہی لوگ گھر برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کھلی دشمنی کا اظہار بھی آپ سے کیا جائے گا۔ شراکت دار دھوکہ بھی دے سکتے ہیں اور اس دوران اپنے اثاثے، شیئرز، بانڈ کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ چوری یا چھن جانے کا بھی اس دوران میں امکان ہے، یا کوئی شخص کسی وعدے کی بنا پر آپ سے لے جا کر واپسی نہ کرے گا۔ زہرہ 23 جولائی سے 13 اگست تک برج دلف والوں کے 8ویں گھر میں رہے گا۔ اس دوران میں محبت کے معاملات کے لحاظ سے اگر جذباتی مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت ان مسائل کو سلجھائیں۔ 2 اگست کو شمس و عطارد کا زحل سے مقابلہ ہوگا اور 3 اگست کو زہرہ یورانس کی تثلیث خواہشات کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کا اثر نو خاتمہ کر دے گی۔ ذاتی قریبی تعلقات کے لحاظ سے 2 اور 30 اگست خاص طور پر برج دلف والوں کے لیے سہ طریقیں ہوں گی۔ ان دنوں زندگی میں داخل ہونے والا محبت کا عنصر دیر پا نوعیت کا ہوگا۔ وہ لوگ جن کی شادی اگست یا مستقبل قریب میں ہونے والی ہے، انہیں خوش بختی اور جذباتی سکون و ہم آہنگی سے واسطہ پڑے گا۔ ستارہ عطارد 10 جنوری سے 15 مارچ تک برج دلف والوں کے تالے میں رہے گا، تو اس دوران میں عطارد ذہنی قوت میں اضافہ کرے گا اور سفر کرنے کے مواقع آپ کو ملیں گے۔ اس دوران میں عطارد 31 جنوری سے 22 فروری تک رجت کر جائے گا۔ ستارہ عطارد کی رجت اس وقت سرمایہ کاری اور گروہی سرگرمیوں کو آپ کی متاثر کرے گی، چنانچہ لوگ قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوں گے یا آپ کو بیچ منجدار میں چھوڑ دیں گی اور اکیلے ہی آپ کو سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت بعض معاملات میں اثر نو سوچ اور ترتیب کی ضرورت ہوگی۔ عطارد 16 مارچ سے 4 مارچ تک برج دلف کے دوسرے گھر میں رہے گا۔ اس دوران میں مالی لین دین اور سفر اور تعلقات میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ 5، 24 اور 30 مارچ، 24 اور 25 اپریل کی خاص طور پر غیر موافق تاریخیں برج دلف والوں کے لیے ہوں گی۔ عطارد 5ویں گھر میں 5 مئی سے 11 جولائی تک رہے گا، جہاں اسے 30 مئی سے 23 جون تک رجت رہے گی۔ اس وقت ملنے والی خبریں اور معلومات غلط راہ پر ڈالنے والی ہوں گی۔ برج دلف والوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اہم فیصلے کرنے یا اندازے قائم کرنے سے قبل حقائق کو خود اچھی طرح جانیں۔ اس کے لیے خواہ ایک کام کو دوبارہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ 22 مارچ، 2، 10، 17، 18، 19، 26 اور 30 اپریل، 2 اور 12 مئی کو سیر نظرات قائم کرے گا۔ یہ طریقے تخلیقی سرگرمیوں اور ایسے ہم خیال افراد کی تلاش کے لحاظ سے
बुर्ज दल्फ वालों के लिए मुआफ़क़ साबित होंगी, जो आपकी फाज़िल औक़ात की सरगर्मियों, फ़नून लतीफ़ा और दस्तकारी जैसी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। अतारद 29 जुलाई से 11 अगस्त तक आपके ताले के मुकाबल यानी कि बुर्ज दल्फ के 7वें घर में रहेगा। ये सितारा 1 जुलाई को अतारद शमस इकरान, 2 जुलाई को अतारद ज़ोल से मुकाबला और 4 अगस्त को अतारद यूरानस की तरबी और 11 अगस्त को अतारद मुश्तरी का मुकाबले की नजर बनाएगा। इस वक्त आपको ये पता चलेगा कि कोई कारोबारी शराकत आपको बर्बाद कर देगी। माली मुआदात में इस वक्त में एहतियात की जरूरत होगी, लिहाजा आने वाले हफ्तों में कुछ बेहद मुफीद और बाअसर लोगों से तल्लुकात आपके कायम होंगे। अहम कारोबारी गुफ्तो शनीद कानूनी मामलात हल करने या तवीलुल मियाद मुआदात पर दस्तखत के लिहाज से नामुआफ़क़ वक्त होगा। दूसरों के साथ मिलकर काम करने, खास दिलचस्पियों और मकासद को आगे बढ़ाने की गर्ज से मदद आवर तल्लुकात में इजाफा करने के लिहाज से ये वक्त बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। अतारद 31 अगस्त से 5 नवंबर तक बुर्ज दल्फ के 9वें घर में रहेगा। ताहम अतारद को 28 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रिज्जत रहेगी। 22 सितंबर को खास तौर पर एहतियात की मुतकाजी होगी। अगर किसी के साथ माली या कारोबारी शराकत है तो इस तारीख को करीब करीब किसी नौयत की असर नो तरतीब के लिए तैयार रहें। ये वक्त माली लिहाज से खतरा मोल लेने का नहीं होगा। तवीलुल मियाद व इस्तेकाम पर तवज्जो रखें और मुश्तरका माली और कारोबारी मामलात में शरीके कार की मुकम्मल तायद जरूर हासिल करें। तो ये थी एक्वेरियस बुर्ज दल्फ वालों के लिए साल 2021 की प्रेडिक्शन। मैंने ये प्रेडिक्शन यूनानी इल्म नजूम के हिसाब से आपके सामने पेश की। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।